اسلام آباد میں پاکستان، چین اور افغانستان کا سہ افریقی اجلاس۔ افغانستان میں قیام امن، اقتصادی، مالیاتی، خوراک اور صحت کے مسائل کے حل پر مشاورت۔ تینوں ملکوں کے وزیر خارجہ کی اپنے اپنے وفود کی نمائندگی۔ Our two countries have stood with each other for decades and would continue to stand with each other in the decades to come. Pakistan will continue to firmly support China on all core issues. We also agreed on the importance of the China-Pakistan economic corridor and reiterated our abiding commitment to its high-quality development. پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے۔ عالمی فورمز پر چین کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ سی پیک کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی چینی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ چین کا سی پیک منصوبے کی رفتار اور پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ وزیر خارجہ چن گونگ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عالمی فورمز پر پاکستان سے ملنے والی حمایت پر مشکور ہیں۔ پاکستانی ہم منصب چین آئیں تو خوش آمدید کہیں گے۔ اسلام آباد میں چین اور افغانستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ افغانستان کی صورتحال، تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے وفود کی نمائندگی کی۔ God save the King! برطانیہ کے شاہ چارلس سوئم نے 40ویں بادشاہ کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ آرچ بشپ نے کنگ ایڈورڈ تاج پہنایا۔ شاہ چارلس کنگ ایڈورڈ تاج پہننے والے 7ویں شاہی سربراہ ہیں۔ شاہ چارلس سوئم اور ان کی اہلیہ ملکہ کنسورٹ کیمیلا کی تاج پوشی کی تقریب گزشتہ 70 سال کے دوران تاج پوشی کی یہ پہلی تقریب ہے۔ بادشاہ کی تاج پوشی کے موقع پر برطانیہ بھر میں توپوں کی سلامی۔ تاج پوشی کے بعد شاہی جوڑا بکنگم پیلس روانہ۔ تاج پوشی کا جشن اتوار کو بھی جاری رہے گا۔ پیر 8 مئی کو برطانیہ میں عام تعطیل ہوگی۔ برطانیہ میں تاج پوشی کی یہ روایت سن 1066 سے جاری ہے۔ تاج پوشی تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ غیر رسمی ملاقات میں بادشاہ چارلس سوئم کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ برطانوی وزیراعظم رشی سونک سے بھی ملے۔ دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر زور۔ شاہ چارلس اور رشی سونک نے برطانیہ کی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف لندن میں شاہ چارلس کی تقریب تاج پوشی میں شریک۔ مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ سری لنکن صدر رانیل وکرما سنگھے سے گفتگو۔ دو طرفہ اور علاقائی تعاون کا جائزہ لیا۔ مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح، زیمبیا، ماریشس، مالٹا اور برازیل کے صدور سے بھی ملاقاتیں۔ پی ٹی آئی نے ایس سی او اجلاس میں پاکستان کی شرکت پر تنازع کھڑا کر کے خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچانے کی روایت دہرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا کہ عمران خان جتنی دیر اقتدار میں رہے عالمی برادری سے تعلقات کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے ہر شے کو کھیل بنا رکھا ہے۔ وفاق کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا۔ موقف اختیار کیا کہ قانون کے خلاف درخواستیں انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ 8 صفحات پر مشتمل جواب جمع کرا دیا گیا۔ چیف جسٹس اختیارات کیس میں فل کورٹ بنانے کی استدعا۔ چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی۔ عمران خان کی اپیل پر مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکن سڑکوں پر نکل آئے۔ عمران خان نے زمان پاک سے نکالی گئی ریلی کی قیادت کی۔ تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کپتان کا انتخابات نہ ہونے پر 14 مئی سے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان۔
इमरान खान और पूरी कौम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट को मजबूत देखना चाहते हैं। अदलिया के खिलाफ साजिशें करने वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कौम को इकट्ठा करने का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। पीडीएम माजी का हिस्सा बन चुकी रहनुमा पीटीआई परवेज इलाही का रैली से खिताब। इमरान खान ने 4 साल सीपैक को बंद करके मईशत और तरक्की के खिलाफ साजिश की। आलमी बरादरी से पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। कहा, सुनहरी मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर घड़ियां चुराने वाले को मजीद इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। आरटीएस सिस्टम बंद, सिलेक्ट होने की सहूलत खत्म हो चुकी। इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ हुक्मरान इलेक्शन से राह फरार ढूंढ रहे हैं। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये लोग इमरान खान का सामना नहीं कर सकते, इसलिए आइन और कानून से इन्हिराफ कर रहे हैं। सियासी मफाद की खातिर मुल्क की तबाही तो कर रहे हैं, अपना भी सियासी नुकसान कर रहे हैं। कल एक मरतबा फिर पीटीआई वाले और भारतीय, ख़ास तौर पर बीजेपी और आरएसएस के जो हमदर्द हैं, वो एक ही सफ़े पे आपको नज़र आए होंगे। जितनी चीखें बीजेपी की या आरएसएस के लोगों की भारत में निकली हैं, उससे ज़्यादा चीखें इस मुल्क में पीटीआई की लोगों की निकली हैं। बिलावल भुट्टो के दौरे के खिलाफ बातें करने वाले भारतीय फंडिंग का हक अदा कर रहे हैं। जाले रहनुमा सईद गनी का जवाबी वार। कहा, भारतीय इंतहा पसंद आरएसएस और पीटीआई एक ही सफ़े पर हैं। कल के इलेक्शन में आवाम मुल्क दुश्मन अनासिर को मुस्तरद करके पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। बिलावल भुट्टो ने शंघाई ताउन तंजीम के शुरा के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। दौरा भारत दो तरफा नहीं था, पाकिस्तान को ज्यादा तवक्कुआत भी नहीं थी। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं, हम पर तनकीद वो कर रहे हैं जिनके दौर में मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील कर दी गई। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब में तलबी खिलाफ कानून करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, 17 फरवरी और 16 मार्च के नोटिस कानून के मुताबिक नहीं है। एहतसाब ब्यूरो नए नोटिस भेजने में मुकम्मल आज़ाद है। दहशतगर्दी के मुकदमात सीटीडी ने इमरान खान को 4 केसेस की तहकीकात के लिए 10 और 11 मई को तलब कर लिया। शामिल तफ्तीश होकर मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत, गैर हाजिरी की सूरत में कार्रवाई से खबरदार कर दिया। जलाओ घेराव का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। मुल्ज़िमान को 1-1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। सखर में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सामान की तरसील का अमल जारी। कायम किए गए 12 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया। 12 पोलिंग स्टेशन में 41 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। 22 मर्दों और 19 खवातीन के लिए मुख्तस होंगे। कराची के 11 यूसीज में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। 302 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। मुख्तलिफ अजला में पोलिंग के सामान की तरसील शुरू। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 2725 एहलकार तैनात होंगे। IMF पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम के नवी जायजे पर मुसलसल काम कर रहे हैं। जरूरी इस्लाहात का जायजा ले रहे हैं। IMF चीफ बराए पाकिस्तान ने बता दिया। कहा, इकदामात के जायजे की तकमील पर जरूरी फाइनेंसिंग जारी करेंगे, जिसके बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाएगा। वजारत खजाना ने जुलाई 2022 ta मार्च 2023 के माली ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। रवा माली साल के पहले 9 माह में 3.58 ट्रिलियन रुपए कर्ज अदा किया गया। इस दौरान मुल्की आमदन 3.4 ट्रिलियन रुपए रही। दफा, तनख्वाह, तरक्की और सब्सिडी समेत हुकूमती अखराजात की अदायगी कर्ज की रकम से अदा हुई। महंगाई ने शहरियों को इस साल हद से भी दूर कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार सरकारी स्कीम के तहत कम दरखास्तें मौसूल होने पर 8000 आज़मीन के लिए हज कोटा सऊदी हुकूमत को वापस करना पड़ा। कोटा वापस ना होता तो रिहाइश गाहों और किराए समेत दीगर अखराजात की मद में $24 मिलियन अजाफी अदा करना पड़ते।
पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में बेज़ाब्तियों का इल्जाम, निगरां हुकूमत का कौमी और बैनुल अक़वामी निजी फर्म से ऑडिट करवाने का ऐलान। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि ऑडिट का फैसला नून लीग के बाज़ रहनुमाओं के इल्जामात के बाद किया। चेयरमैन नैब को भी जांच पड़ताल की दरख्वास्त भेजी है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। नारंग मंडी में इंतजामिया ने 7 रोज में 20 करोड़ मालियत की गंदुम की 40,000 बैग्स बरामद कर लिए। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सिंध वालों खबरदार, होशियार, आइंदा 3 रोज तक गर्मी होगी और शिद्दत की होगी। महकमे मौसमियात ने कराची समेत सिंध में मौसम खुश्क और गर्मी 36 से 38 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के शहर गाहकोट में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बारिश और बर्फबारी के बायस मौसम सर्द हो गया। जाती सर्दी लौट आई। सर्द मौसम की वजह से पहाड़ के मकीन घरों में मुकीन होकर रह गए।